तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना जयगांव गोवाबाड़ी के 3 बहनों के जीवन में आशा की किरण। नमस्कार दर्शकों, जयगांव 2 ग्राम पंचायत के गोवाबाड़ी क्षेत्र में स्थित एक झोपड़ी जैसे घर में 3 बहनें, 19 वर्षीय शहनाज और उसकी 2 छोटी बहनें कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन गुजार रही हैं। इनके पिता का 5-6 महीने पहले कैंसर के कारण निधन हो गया, जबकि मां कई साल पहले गर्भवती अवस्था में ही चल बसी। बड़ी बहन शहनाज मजदूरी करके अपनी बहनों का पालन पोषण कर रही है। बारिश के मौसम में घर की छत से पानी टपकता है और सर्दियों में ठंडी हवाएं घर में घुसती हैं, जिससे इनका रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये स्थिति बेहद दयनीय है और इनके जीवन में संघर्ष का प्रतीक बन गई है। इस स्थिति की जानकारी मिलने पर जलपाईगुड़ी तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और डुआर्स मिलाते इस्लामिया सोसाइटी के महासचिव मोहम्मद मेहनूर रहमान ने इन बच्चियों के घर पहुंचकर उनकी स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ जयगांव जीपी 2 के अंचल अध्यक्ष फुरबा लामा और स्थानीय समाज सेवी व अल्पसंख्यक नेता एमडी नाइस भी मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने इन बच्चियों को गर्म कपड़े और नकद राशि प्रदान की। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ ही दिनों में उनके लिए एक नया घर तैयार कर दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चियों को स्कूल में दाखिला दिलाने और उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था करने का भी वादा किया गया। इस पहल ने साबित किया कि समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आते हैं। ये खबर उन सभी के लिए प्रेरणा है जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। अच्छा, नाइस भाई, आज दादा आए, आज यहाँ पे घर पे पहुँचे, मदद भी पहुँचाएं, क्या बोलेंगे? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे संख्यालघु डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एमडी मिजानुर रहमान जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। अगला इस परिवार का बारे में हमारे हुसैन भाई जो है बूथ प्रेसिडेंट, उनका द्वारा खबर जाने का बाद में वो दौरे आया। मेरा अपना भी है, अपना भी लगता है। फिर भी ये उनका आने का जो मतलब आज यहाँ पर प्रेजेंट होने का सबसे बढ़िया जरिया हुसैन भाई है, उनका थ्रू आया है। यहाँ पर हमारे साथ में हम लोग का रजब अली जी है जो पंचायत समिति का कर्माध्यक्ष है, फुरबा लामा थे अंचल प्रेसिडेंट हमारे, ठीक है। मैं खुद स्टेट प्रेसिडेंट हूँ संख्यालघु सेल का, स्टेट सेक्रेटरी माइनॉरिटी संख्यालघु सेल का। तो आज हम लोग ये फैमिली का बारे में सुने और इस वार्ड का पंचायत मेंबर भी मेरा मम्मी है। 1 महीना पहले हम लोग सुने हैं, तो 1 महीना पहले भी मैं एक बार विजिट किया था, तो कुछ काम में मैं व्यस्त हो गया था। मैं बोला थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो ये हम लोग सभी मिलकर आज निर्णय लिया कि ये जो घर है और ये जो बच्चा लोग जो है, इनका जो माँ बाप, माँ करीबन 5 साल पहले गुजर गया और बाप आपका 1 साल पहले गुजर गया। ये लोग यतीम बच्चा लोग है, इन लोग का साथ में हम लोग खड़ा है। और ये जो घर का हालत आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बहुत ही जल्द 10-15 दिन के अंदर में ये घर हम लोग बना देंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे ये जो 2 बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, इनको स्कूल में एडमिट कराने के लिए, ताकि अगला शिक्षा ले सके। और जो भी हम लोग को सरकार टीएमसी सरकार का तरफ से जो भी मतलब हेल्प होता है, हम लोग कोशिश करेंगे इनको मुआवजा देने के लिए। टीएमसी सरकार के द्वारा हम लोग का जो भी प्रकल्प है। কতজন থাকে? আমি আমার 3 বোনে। 3 বোনে। আপনার কি বড়? হ্যাঁ, আমি বড়। আপনার বয়স কত হয়েছে? কত হবে? 19। 19। আরো 2 জন ছোট বোন? তোমার কত হবে? ওটা 10 বছর হবে, ওটা 7 বছর। 10-7 বছর। বাড়িতে কে কে আছে? বর্তমানে আমার 3 বোনে আছি। মা বাবা নাই? মা বাবা নেই। আজকে দাদারা আসছে, কি কিছু হেল্প করতেছে? আজকে দাদারা আছে, কিছু হেল্প করবে। মা বাবা নাই না? মা বাবা কে তো নেই। ঘর চলায়? আমি চলাই। আপনার কাজ করে? কি কাজ করে? বাসায় কাজ করে। বাসা? বাসাতে কাজ করে ঘর চালায়। কি আপনার 2 জন বোন পড়ে স্কুল? না, পড়ে না। পড়ে না না? মাদ্রাসা পড়ে। বাড়ির অবস্থা তো খুব খারাপ দেখতেছি। বাড়ির অবস্থা তো খুব খারাপ। কি দাদারা কি কিছু বলছে সাহায্য? দাদারা কিছু বলছে সাহায্য। বাড়ি ঠাড়ি বানাই দিবে। আচ্ছা, দাদাদেরকে কি বলতে চাও? দাদাদের জন্য কি বলবা? কি বলবো? কত বছর আগে শুনেন না, আপনার বাবার কত বছর আগে দেহান্ত হয়েছে, মারা গেছে? বাবা মরে 4 মাস হচ্ছে। 4 মাস হয়েছে? 4 মাসের বেশি হচ্ছে। কি হয়েছিল? ক্যান্সার হয়েছে। ক্যান্সার হয়েছে। মা তো মারা গেছে, বাচ্চা প্রেগনেন্টে। হ্যাঁ, প্রেগনেন্ট হয়েই মারা গেছে। প্রেগনেন্ট হয়ে মারা গেছে মা। কত বছর আগে? কত বছর হবে?
1-2 বছর হয়ে গেছে? বেশি হয়ে গেছে। আপনার নাম কি? আমার নাম শাহনাজ। শাহনাজ। कोई समाज सेवी পয়লা ছিল এখানে কাজ আপনার এখানে দেখতে? আমি দেখিনি, আমি কাজে ছিলাম। আচ্ছা দাদা, আজকে আপনি জয়গা গোয়াবাড়ি তলবস্তি ক্ষেত্রে আসছেন, এই পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন, কি কি কথাগুলো উঠে আসলো? না, আমার অ্যাকচুয়ালি এখানে জানা নেই। আমাদের এখানে ওই আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্ট রয়েছে সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেস আনারুল হক সরকার, নাইস ভাই, এবং আমাদের হুসেন দা এখানেই বাড়ি, বুথ প্রেসিডেন্ট এই বুথের। আমার ওখানে অফিসে গেছিল একদিন, যাওয়ার পরে আমাকে এই পরিবারটার বিষয়ে একটু হুসেন দাই আমাকে বলছিল। তো আমার শুনে খারাপ লাগছিল যে এরকম বাচ্চা 3টা মেয়ে আছে, ওনার মা বাবা কেউই নেই, আর তাদের খুবই অভাব অনটন। তো ওনাকে আমি বলেছিলাম যে একদিন আমরা আসবো, আমি আসবো। তো ওই যেহেতু বলেছিলাম, সেহেতু উনি গতকাল আমাকে ফোন করেছিল যে বাড়িটা দিয়ে জল পড়ছে, বাচ্চারা নাকি বারবার গিয়ে ওনাকে বলছে যে জল পড়ছে, আর চারপাশে দেখতেই পাচ্ছেন ভাঙ্গা, হাওয়া ঢুকে, ঠিক আছে। শীতের মধ্যে খুব কষ্ট হয়, মা বাবাও নেই, এতিম বাচ্চা। তো এটা খুবই দুঃখজনক, বেদনাদায়ক ঘটনা। এই জন্য আমি আজকে চলে এসেছি। আর আমি এখানে আমাদের কর্মাধ্যক্ষ সাহেব রয়েছেন, আমাদের রজব আলী সাহেব, এবং এখানকার অঞ্চল সভাপতি আছেন পূর্বালামা, আর আমাদের এখানকার বুথে যারা লোকাল লিডারশিপ, সবাইকে আমি আজকে এখানে ডেকেছিলাম, সব ফ্রেন্ড সার্কেলে আমাদের। আর এটা আমার জেলা নয়, আমি জলপাইগুড়ির বাসিন্দা। তারপরেও আমি এখানে একটা ডুয়ার্স মিল্লাতে ইসলামিয়া সোসাইটি, একটা সোশ্যাল ওয়ার্ক করি, আমাদের একটা এনজিও রয়েছে, সেখানকারও আমি একটা দায়িত্বে রয়েছি। এই কারণে জলপাইগুড়ি আলিপুরের সঙ্গে আমার একটা খুব ভালো সুসম্পর্ক। এই জন্য আমি রজব সাহেবকে বলছিলাম যে আমি আসবো, হোসেন ভাইকে বলেছিলাম। তো আসার পরে আমি এখানে সবাইকে নিয়ে একটা আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে এই ঘরটা, এই বাচ্চাগুলোর যে ঘরটা আছে, এই ঘরটা আমরা সবাই মিলে কালেকশন করে আমরা এটা করে দেবো, উইথ 10 ডেজের মধ্যে ঘরটা কমপ্লিট করে দেবো। আজকে কি সহযোগ করলো আপনার এখানে? কিছু আর্থিক সহযোগিতা আমরা নিজের পকেট থেকে, নিজের থেকে আমরা আর্থিক সহযোগিতা আমি করলাম, আর কিছু কম্বল, মশারি, মচ্ছরদানি, এগুলা দরকার, কারণ মশার ব্যাপার আছে, বাচ্চা মানুষেরা। আর আমরা কালকের থেকে এই ঘরটার কাজ শুরু হবে, আর যে কয়েকদিন লাগে, 8-10 দিনের মধ্যে ধীরে ধীরে আমরা টিন, পাইপ, পিলার যা আছে আমরা সবাই মিলে সবার সহযোগিতায়, বিশেষ করে এই জয়গা যে আমাদের আছে লিডারশিপ যারা, পূর্বালামা থেকে শুরু করে আমাদের কর্মাধ্যক্ষ সাহেব আছেন, আমাদের রজব আলী সাহেব, আমাদের স্টেট জেনারেল সেক্রেটারি রয়েছেন সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেস আনারুল হক সরকার, নাইস ভাই, আমাদের মেনলি হচ্ছে হোসেনদাকে আমি এই জন্য বলবো যে উনি আমাকে এই ব্যাপারে 3-4 বার ফোন করেছিল। আমি ব্যস্ততার মধ্যেও আমি বলছিলাম আমি আসবো, এবং এসছি। আমার যেহেতু ঘটনাটা খুবই দুঃখজনক, আর তারপরেও নিজেকে করতে পারলাম না, আমি নিজেই এই জন্য চলে আসলাম। কারো মারফত বা কিছু পাঠিয়ে দিতাম, এটা হয়তো আমার হতো, নিজেই আমি এসেছি।